Beatus omnis qui timet Dominum, qui ambulat in viis eius, labores manum tuarum manducabis, beatus es, et bene tibi erit. Alleluia. Happy are all who fear the Lord and walk in His ways. You shall enjoy the fruits of your labor. You will prosper and be happy. Alleluia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo, omnipotenti et vobis fratres, quia peccabi minimis cogitatione verbo opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctus, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domini Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domini Filii Unigenite Iesu Christe, Domini Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christi, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. God our Father, Creator and Ruler of the universe, in every age you call man to develop and use his gifts for the good of others. With Saint Joseph as our example and guide, help us to do the work you have asked and come to the rewards you have promised. We ask this through Christ our Lord. Amen. First reading, a reading from the book of Genesis. God said, "Let us make man in our image after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and the cattle, and over all the wild animals, and all the creatures that crawl on the ground." God created man in His image. In the divine image, He created him. Male and female, He created them. God blessed them, saying, "Be fertile and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and all the living things that move on the earth." God also said, "See, I give you every seed-bearing plant all over the earth, and every tree that has seed-bearing fruit on it, to be your food, and to all the animals of the land, all the birds of the air, and all the living creatures that crawl on the ground. I give all the green plants for food." And so it happened. God looked at everything He had made, and He found it very good. Evening came, and morning followed, the sixth day. Thus the heavens and the earth and all their array were completed. Since on the seventh day God was finished with the work He had been doing, God rested on the seventh day from all the work He had undertaken. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work He had done in creation. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Lord, give success to the work of our hands. Before the mountains were begotten, and the earth and the whole were brought forth,
From everlasting to everlasting, you are God. Lord, give success to the work of our hands. You turn man back to dust, saying, Return, O children of men, for 1,000 years in your sight are as yesterday, now that it is past, or as a watch of the night. Lord, give success to the work of our hands. Teach us to number our days aright, that we may gain wisdom of heart. Return, O Lord, how long? Have pity on your servants. Lord, give success to the work of our hands. Fill us at daybreak with your kindness, that we may shout for joy and gladness all the days. Let your work be seen by your servants, and your glory by their children. Lord, give success to the work of our hands. Alleluia, alleluia. Blessed be the Lord day by day, God our salvation, who bears our burdens. Alleluia, alleluia. The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary, and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this? And they took offense at him. But Jesus said to them, A prophet is not without honor, except in his native place and in his own house. And he did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ginugunita tuwing Mayo 1 ang pista ni San Jose Manggagawa bilang pagpupugay sa lahat ng mga obrero sa buong mundo. Ang nasabing pagdiriwang ay itinalaga ni Pope Pius XII noong 1955 bilang tugon sa paggunita sa May Day o araw ng mga manggagawa upang itaguyod ang karapatan nila. Noon at ngayon, nananatili pa rin ang hamon upang bigyang prioridad ang kapakanan ng mga obrero, higit sa kita na inaasam ng mga amo. Hindi nagkataon na ang unang araw ng Mayo bilang buwan na nakatalaga sa pagpupugay sa mahal na birhen ay pista rin ni San Jose na tagapangalaga ng simbahan at ng banal na mag-anak. Bilang isang obrero, layon ng simbahan, parangalan ang amain ng Panginoon at bigyan diin na ang trabaho ay handog ng Diyos at refleksyon ng dignidad ng tao sa anumang larangan. Sa araw na ito, inihahandog natin sa Diyos ang bunga ng ating mga pagsisikap. Ang focus ng selebrasyon ay nasa suporta na binigay ni San Jose sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng paghahanap buhay bilang karpintero. Hinubog din niya ang Panginoong Hesus sa trabaho bilang anluwagi. At hindi ikinahiya ni Hesus na tawagin siyang anak ng karpintero. Sa pagiging isang manggagawa, natutunan ni Jose ang dangal ng pang-araw-araw na hanap buhay sa harap ng mga pagsubok at maraming pangangailangan. Si San Jose sa mga tuwid ang tumatayong saksi na nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Lahat tayo ay kailangang magtrabaho upang mabuhay at suportahan ng ating mga personal na pangailangan at itaguyod ang ating mga mahal sa buhay. Sa bansang 28 kada 100 ang mahirap at gutom, talagang kailangang kumilos sa sitwasyon
kung saan milyon-milyon ang walang trabaho habang ang kakulangan sa hanap buhay ay nananatiling problema at sakit ng ulo ng ating gobyerno. Sa ganitong kapalaran at kalagayan, talagang walang lugar ang pagiging tamad, katulad ng itinuturo sa atin ni San Pablo. Mahirap talaga ang buhay ngayon, lalo't higit narito na ang banta ng AI o Artificial Intelligence na layong pumalit sa gawain ng mga tao. Pumalit mismo sa mga tao sa larangan ng paghahanap buhay. Bukod sa sakim ng mga negosyante, wala pa rin pantay at sapat na oportunidad para sa tanan. Maraming may kakayanan, ngunit walang disenteng trabaho. Maraming masisipag at matatalino, ngunit mistulang walang swerte sa buhay. Sadyang palaki ng palaki ang agwat ng mga mayayaman sa mga mahihirap dahil sa kawalan ng hustisya sa ating lipunan. Turo ng simbahan, ang trabaho ay pakikiisa sa gawain ng Diyos bilang manlilikha. Upang maging sanhi ng pagpapala ang ating trabaho, nararapat na iaalay sa puon ang ating gawa para sa kanyang kaluwalhatian. Sa gitna ng hirap, patuloy tayong umaasa sa Diyos na darating at darating din ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating patuloy na tiyaga at sipag. Kalooban ng Panginoong Diyos na ang bawat isa ay makiisa sa kanyang gawain sa mundo upang ang ating obra ay maging sanhi ng pagpapala at pagbabago. Paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng simbahan na ang trabaho ay ekspresyon ng ating dignidad bilang mga tao. Simula pa noong una, ang trabaho ay utos at biyaya ng Panginoon. Nang pumasok ang kasalanan sa eksena, naging parang mahirap at isang parusa ang trabaho. Ngunit bilang handog ng Diyos, dapat tayong magpasalamat at maging masaya sa ating trabaho, ano pa man ito, at pagpapalain ng Diyos ang ating buhay. Nakalulungkot ang katotohanan na para sa marami sa panahon ngayon, bugso na rin marahil ng hirap sa buhay. Nagtatrabaho tayo para lang kumita ng pera at mabuhay, na wala na para sa ilan ang pagpapahalaga, pagmamahal at kaligayahan sa kanilang trabaho. Gayunpaman, nananatiling regalo ng Diyos sa tao ang trabaho at handog naman ng tao sa Diyos ang kanilang hanap buhay. Dahil ang mundo ngayon ay materialistic, kadalasan sinusukat ang tagumpay sa trabaho sa kung magkano ang kita. Ngunit hindi natin dapat husgahan sino man ayon sa kanyang katayuan o uri ng trabaho, sapagkat lahat ng trabaho ayon sa kalooban ng Diyos ay salamin ng dangal natin bilang kanyang mga anak. Sa ating malinis at tapat na paghahanap buhay, tayo'y hinirang niya bilang mga boss ng sanlibutan at lahat ng nilikha. Sabi ni San Jose Maria Escriva, oportunidad ang anumang trabaho upang pagyamanin natin ang ating sarili sa pagkakataong makiisa sa layunin ng iba at suportahan ang pangangailangan ng pamilya nang maisulong ang kabutihan at pag-unlad ng lipunan. Hindi tinawag si Jesus bilang anak ng karpintero sa wala. Ito'y upang paalalahanan tayo na ang lahat ng uri ng trabaho, kahit na pinakasimple, ay maaring maging sanhi ng ating kabanalan. Sa ating pagbabanat ng buto, pinapangindapat tayo ng Diyos at pinababanal natin ang sarili at ibang tao sa pakikiisa
sa patuloy na gawaing pagliligtas ng Diyos. Kaya nga, pinaparangalan natin si San Jose Manggagawa bilang huwaran at patron dahil kailangan nating matuto sa Kanya na pahalagahan ang ating sariling trabaho saan man tayo inilagay ng Diyos. Malaki man o maliit ang kita, dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Sa pamagitan nito, kasama niya, magiging kaaya-ayang handog ang ating hanap buhay sa mata ng Diyos. At lahat ng negatibong epekto ng kasalanan sa trabaho tulad ng pagod at hirap ay magkakaroon ng malalim na kabuluhan. Hindi nga magiging sanhi ng kabanalan at biyaya ang hanap buhay kung sa bawat paggising sa umaga, hila-hila natin ang ating paa sa trabaho. Dapat nating mahalin ang ating hanap buhay sapagkat ito'y itinakdang maging mabunga ng Diyos. Kung may tunay na malasakit at pag-ibig, kailangan nating ilagay ang ating puso sa trabaho na hindi parang mga robot o napipilitan lamang. Higit sa lahat, katulad ni Amang Jose, palagi rin nawa nating isipin na sa hanap buhay at trabaho, kapiling natin si Jesus. San Jose, ipanalangin mo kami. Benedictus es Domine Deus Universi, quia de tua largitate accepimus panem, quem tibi offeribus fructum terre, et operis minum hominum, ex quo nobis fiat panis vitae. Benedictus Deus in saecula. Benedictus es Domine Deus Universi, quia de tua largitate accepimus vinum, quod tibi oferimus fructum vitis, et operis manum hominum, quod tibi ex quo nobis fiat potus spiritualis. Benedictus Deus in saecula. Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem, suscipat Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae tue sancte. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agimus Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sancte Pater semper, et ubique gratias agere, per filium dilectionis tui Iesum Christum, verbum tuum, per quod cuncta fecisti, quem misisti nobis salvatorem et redemptorem, incarnatum de Spiritu Sancto et ex Virgine natum, qui voluntatem tuam adimplens, et populum tibi sanctum acquirens, extendit manus cum pateritur, ut mortem solveret et resurrectionem na manifestaret, et ideo cum angelis et omnibus sanctis, gloriam tuam predicamus una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus. Ut accepta habeas, et benedicas hec dona, hec munera, hec sancta sanctificia elibata, in primis que tibi oferimus, pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adonare,
et regere dinieris toto urbe terrarum, una cum pamulo tuo Papa nostro Francesco, et altissime nostro, et omnibus orthodoxis atque catholicae, et apostolicae fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularumque, tuarum et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi oferimus, vel qui tibi oferunt honc sanctificium laudis, pro se susque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua, eterno Deo vivo et vero. Communicantes et memoriam veneraris in primis gloriose semper Virgine Maria, genitrices Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed ad beati Iosep, iusdem Virginis Ponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis, et Tadei, Line, Cleti, Clemens, Sixti, Corneli, Cipriani, Lauderenti, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctum tuorum, quorum meritis recibusque concedas, ut in omnibus protectionis tui maniamur auxilio, per Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem servititus nostre, sed et cum te familiae tue, quesumus Domine ut placatus accipias, diesque nostro in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege numerari per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam adscriptam ratam rationabilem acceptabilimque facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiant delictissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, per Christum Dominum nostrum. Amen. Qui pridie quam pateretur accepit panem in sanctas et venerabiles manus suas, et elevatis oculus in celum, ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedicit pregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et hum preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedictis deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, nobi et eterni testamente, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam comemorationem. Mysterium Fidei, mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur donec venias. Unde et memores Domine nos servitui, sed et lebs tua sancta iusdem Christi Filii Tui Domini nostri cambiate passiones, nec non
et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, operimus preclare maestate tue, de tuis donis actatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae eterne, et calicem salutis perpetua. Supra que propicio ad sereno vultu, respicere sicuti accepta abere dignatus es, munera fueri tui juste Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrahe, et quod tibi obtulit sumus sacerdos tuus Melchisedec sanctum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube hec perferi per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participatione sacrosanctum tili tui corpus et sanguinem sum serimus, omnia benedictione celesti et gratia repliamur per Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famularum quae tuarum, qui nos preceserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quescentibus, locum refrigeri, locus et pacis ut indulgeas deprecamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, patrem aliquam et sociatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mathia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Pietro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis intra quorum nos consortum, non estimator meriti sed venias quesimus largitor admite, per Christum Dominum nostrum, per quem hec omnia Domine semper bona creas sanctificas, bibicas, benedictis et prestas nobis. Per ipsum et con ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, quis in cedis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera nos, quesimus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in Deibus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et advertum salvatoris nostri Iesu Christi, qui tuum est regnum et potestas et gloria in saecula. Domine Iesu Christi, qui dicisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra,
sed fidem ecclesia tue, iamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Pax. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocatis sunt. Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Te Deum laudamus, Te Dominum confidemus, Te Eternum Patrem omnis Communion Antiphon. Omne quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini, gratias agentes Deo. Alleluia. Let everything you do or say be in the name of the Lord, with thanksgiving to God. Alleluia. Oremus. Lord, hear the prayers of those you nourish at this Eucharist. Inspired by the example of Saint Joseph, may our lives manifest your love. May we rejoice forever in your peace. Grant this through Christ our Lord. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias.